Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. From the two draft resolutions submitted on the situation in Hungary, the stricter one was adopted at the plenary session of the European Parliament, according to which the EP will commence preparations for the process described in the 7th article of the EU Treaty against Hungary. The proposal that was prepared following the plenary debate in April was presented jointly by the Social Democratic, the Liberal, the Green, and the Radical Left parties. The British Conservative Party has announced a program entitled Forward Together for the early parliamentary elections due in 3 weeks. The party would significantly limit the number of people settling in the United Kingdom. That is, Theresa May, the current British PM, would reduce the net immigration per year from the present level of just over 200,000 to a few tens of thousands. This plan is considered by many as unfeasible even within the Conservative Party. The Prime Minister made it clear that the principle of free movement within the Union will not be upheld in Britain after Brexit. Donald Trump decided to take an unexpected step that has been unprecedented in the United States politics for over a quarter of the century when he dismissed James Comey, director of the FBI, on Tuesday. In his explanation, the U.S. President refers to the letters of the Minister of Justice and his deputy and agrees with their opinion, meaning that Comey is incapable of leading the FBI effectively. According to Trump, the new director, Andrew McCabe, must restore public confidence in the FBI. According to the American newspaper The New York Times, U.S. President Donald Trump asked the FBI Director James Comey earlier on to stop investigating his former national security advisor, Michael Flynn. The right-wing mayor of Le Havre in Normandy, Edouard Philippe, has been appointed by the new French President Emmanuel Macron as his prime minister. The 46-year-old Edouard Philippe follows the socialist Bernard Cazeneuve in the prime minister's office. His first task will be the formation of a new French government, whose members will be named on Tuesday, or were named on Tuesday. The Élysée Palace published the list of the members of the new French government. The new foreign minister will be the outgoing defense minister Jean-Yves Le Drian. Sylvie Goulard, a centrist MEP, will be the new defense minister. The cabinet will have 18 ministers in total. The leaders of the parliamentary parties agreed to hold early elections in Austria on October the 15th. The leaders of the two ruling coalition parties, the Austrian Social Democratic Party and the Austrian People's Party, welcomed the leaders of the opposition parties, meaning the Austrian Freedom Party, the Greens, the New Liberals, and the Stronach Party. The motion was submitted to Parliament on Wednesday, which must be endorsed by the 30th of June at the latest. Originally, the parliamentary elections would have been held in autumn 2018, but due to the crisis in the Austrian coalition government, it will be held sooner. The protests against the new austerity measures in Athens, Greece turned violent. At the end of the protest, with around 12,000 peaceful participants, a small group of protesters clashed with the riot police, throwing stones and bottles at them. The police used tear gas against the protesters. At another venue, protesting police blocked the entrance of the Treasury. Now, there has been considerable debate among U.S. and Israeli politicians as to how much the U.S. Embassy's move to Jerusalem could promote the Middle East peace process. U.S. Secretary of State Rex Tillerson said that Trump is thinking about whether it is really worth relocating the embassy to Jerusalem, as it might be likely to increase tension between the parties. Israeli PM Benjamin Netanyahu said that moving the embassy would only increase the chances of a peace agreement. The leader of the Jewish state says it is part of the Palestinian dream that a possible Palestinian state will have Jerusalem as its capital. The Wailing Wall, or the Western Wall, has always been part of Israel, and the U.S. Embassy has to be moved to Jerusalem, said Nikki Haley, current United States ambassador to the UN. The politician reacted to the controversy surrounding U.S. and Israeli officials preparing for Donald Trump's next week visit to the Wailing Wall, due to some Americans rejecting Israeli jurisdiction in the Old Town of Jerusalem. According to Haley, the U.S. Embassy should move, among other things, because most government agencies are located there, and this would facilitate their communication, wrote the Israel Hayom news portal. Now, the United States does not require that Israel suspends the building of settlements in the West Bank, said David Friedman, the new American ambassador to Israel, in an interview with the newspaper Israel Hayom. The diplomat also said that U.S. President Donald Trump, who will visit Israel next week, will not come up with a comprehensive peace plan.
The president is confident that all kinds of unconditional negotiations will begin between the parties, and on the basis of these, an agreement will be outlined that everyone can hopefully accept. The diplomat also said that the policy of the previous Obama administration, when the United States wanted to play a less prominent role in the region and resign from the leadership role, was, in his opinion, inappropriate. Now, Benjamin Netanyahu discussed his upcoming visit to Hungary with Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs, who is currently visiting Netanyahu in Jerusalem. The minister had talks with several Israeli ministers regarding political, economic, and scientific cooperation. The political cooperation is strengthened by the fact that on July 18th, the first visit of an Israeli prime minister to Hungary will occur since the change of the regime, not only planning on bilateral talks, but also meeting the leaders of the Visegrad 4 countries, as Hungary is the current president of the group. And now for sports news, Cristiano Ronaldo broke an amazing record. Real Madrid, preparing to the Champions League final, defeated Celta Vigo 4-1, leading with 3 points ahead of Barcelona in the Spanish Football Champions League. The first 2 goals were scored by Cristiano Ronaldo, who with his 368 league goals became the new all-time top scorer in Europe's Big Five league. The record was held by Jimmy Greaves with 366 goals, weighed up until now. And now for the weather. On Saturday, showers can be expected in the afternoon in the southern and eastern parts of the country. In the west, the northwestern wind will increase as well. During the day, temperatures could reach around 22 to 29 degrees. On Sunday, rain and thunderstorms could occur around the country. Temperature will be between 17 and 23 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broadpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Aus den beiden Beschlussvorschlägen, die über die Lage in Ungarn vorgelegt worden sind, wurde auf der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments die strengere Version verabschiedet. Nach dieser Version leitet das EP Vorbereitungen für das im 7. Artikel des EU-Vertrags beschriebene Verfahren gegen Ungarn ein. Der nach der Plenardebatte im April vorbereitete Vorschlag wurde gemeinsam von der sozialdemokratischen, der liberalen, der grünen und der radikalen linken Gruppe vorgelegt. Die britische konservative Partei hat ein Programm mit dem Titel Forward Together für die vorgezogenen Parlamentswahlen in 3 Wochen angekündigt. Die Partei würde die Anzahl der Personen, die sich in Großbritannien niederlassen, erheblich einschränken. Das heißt, Theresa May, die derzeitige britische Premierministerin, würde die Nettozuwanderung pro Jahr von der derzeitigen Ebene von knapp über 200.000 auf ein paar 10.000 reduzieren. Dieser Plan wird auch innerhalb der konservativen Partei von vielen als unrealisierbar betrachtet. Die Premierministerin machte deutlich, dass das Prinzip der Freizügigkeit innerhalb der Union in Großbritannien nach Brexit nicht mehr aufrechterhalten wird. Donald Trump entschied sich für einen unerwarteten Schritt, der in der US-Politik seit einem Vierteljahrhundert nicht vorkam, als er James Comey, den Direktor des FBI, am Dienstag entließ. In seiner Erklärung bezieht sich der US-Präsident auf die Briefe des Justizministers und seines Stellvertreters und stimmt mit ihren Meinungen überein, nämlich, dass Comey nicht in der Lage ist, das FBI effektiv zu führen. Laut Trump muss der neue Direktor, Henry McCabe, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Federal Bureau of Investigation wiederherstellen. Laut der amerikanischen Zeitung The New York Times bat US-Präsident Donald Trump den FBI-Direktor James Comey früher, mit der Untersuchung gegen seinen ehemaligen Ratgeber für nationale Sicherheit Michael Flynn aufzuhören. Der rechtsorientierte Bürgermeister von Le Havre in der Normandie, Edouard Philippe, wurde vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Premierminister ernannt. Der 46-jährige Edouard Philippe folgt dem sozialistischen Bernard Cazeneuve im Büro des Premierministers. Der Élysée-Palast veröffentlichte die Liste der Mitglieder der neuen französischen Regierung. Der neue Außenminister wurde der ausgehende Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian. Sylvie Goulard, ein zentraler Abgeordneter des Europäischen Parlaments, wurde zum Verteidigungsminister. Es arbeiten 18 Minister im neuen Kabinett. Die Leiter der parlamentarischen Parteien vereinbarten, die vorgezogenen Parlamentswahlen in Österreich am 15. Oktober zu halten. Die Leiter der beiden herrschenden Koalitionsparteien, der österreichischen Sozialdemokratischen Partei und der österreichischen Volkspartei, begrüßten die Leiter der Oppositionsparteien, der österreichischen Freiheitspartei, der Grünen, der NEOS und der Team Stronach-Partei.
Der Antrag wurde dem Parlament am Mittwoch vorgelegt, der spätestens am 30. Juni gebilligt werden muss. Ursprünglich hätten die Parlamentswahlen im Herbst 2018 stattgefunden, aber wegen der Krise in der österreichischen Koalitionsregierung werden sie vorgezogen. Die Proteste gegen die neuen Sparmaßnahmen in Athen sind in Gewalt umgeschlagen. Am Ende der Proteste mit rund 12.000 friedlichen Teilnehmern kam es zu Zusammenstößen zwischen einer kleinen Gruppe von Demonstranten und der Polizei. Mehrere Brandsitze wurden gegen die Beamten geworfen, die hingegen mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgingen. An einem anderen Ort blockierte die protestierende Polizei den Eingang des Finanzministeriums. Es gab eine ernste Debatte zwischen den USA und den israelischen Politikern darüber, inwieweit der Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem den Nahostfriedensprozess fördern könnte. Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Rex Tillerson, sagte, dass Trump darüber nachdenkt, ob es sich wirklich lohnen würde, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, da es die Spannungen zwischen den Parteien erhöhen könnte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, dass der Umzug der US-Botschaft die Chancen eines Friedensabkommens nur erhöhen würde. Der Ministerpräsident des jüdischen Staates meinte, dass es Teil des palästinensischen Traumes ist, dass ein möglicher palästinensischer Staat Jerusalem als seine Hauptstadt haben wird, berichtete die Zeitung. Die Klagemauer war schon immer Teil Israels und die Botschaft der Vereinigten Staaten muss nach Jerusalem verlegt werden, sagte Nikki Haley, Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen. Die Politikerin reagierte auf die Kontroversen um die US- und israelischen Beamten, die den Besuch von Donald Trump bei der Klagemauer vorbereiten, weil die Amerikaner die israelische Zuständigkeit in der Altstadt von Jerusalem ablehnten. Laut Haley sollte die US-Botschaft nach Jerusalem ziehen, denn die meisten Regierungseinrichtungen befinden sich dort und dies würde ihre Kommunikation erleichtern, schrieb die Zeitung Israel Hayom. Die Vereinigten Staaten verlangen nicht, dass Israel den Siedlungsbau im Westjordanland aussetzt, sagte David Friedman, der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Israel, in einem Interview mit der Zeitung Israel Hayom. Der Diplomat sagte auch, dass der US-Präsident Donald Trump, der nächste Woche nach Israel reisen wird, keinen umfassenden Friedensplan unterbreiten wird. Der Präsident ist zuversichtlich, dass alle Arten von bedingungslosen Verhandlungen zwischen den Parteien beginnen werden und auf dieser Grundlage eine Vereinbarung zustande kommen kann, die jeder akzeptieren kann, fügte er hinzu. Der Diplomat sagte auch, dass die Politik der vorherigen Obama-Regierung, als die USA eine weniger prominente Rolle in der Region spielte und von der Führungsrolle zurücktreten wollte, unangemessen war. Peter Szijjártó, der ungarische Minister für Außenwirtschaft, diskutierte mit Benjamin Netanyahu bei einem möglichen ungarischen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten im Juli. Der Minister verhandelte auch mit mehreren Ministern der israelischen Regierung über die politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit der zwei Länder. Er fügte noch hinzu, dass Israels Ministerpräsident nach dem politischen Wandel in Ungarn am 18. und 19. Juli dieses Jahres zum ersten Mal Ungarn besuchen wird. Und zusätzlich zum bilateralen Treffen wird er auch den Ministerpräsidenten der Visegrad 4 treffen, weil Ungarn gerade der Präsident der Visegrader Gruppe sein wird. Und nun zu den Sportnachrichten. Cristiano Ronaldo brach einen erstaunlichen Rekord. Real Madrid besiegte Celta Vigo 4:1 während der Vorbereitung auf das Champions League-Finale. Sie führten mit 3 Punkten vor Barcelona in der spanischen Fußball-Champions League. Die ersten beiden Tore wurden von Cristiano Ronaldo geschossen, der mit seinen 368 Toren der neue All-Time-Torschützenkönig in Europas Big Five Liga wurde. Den Rekord hat bis jetzt Jimmy Greaves mit 366 Toren gehalten. Und nun zu den Wetternachrichten. Am Samstag sind am Nachmittag im südlichen und östlichen Teil des Landes Regenschauer zu erwarten. Im westlichen Teil des Landes wird der Nordwestwind zunehmen. Während des Tages könnten die Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad liegen. Am Sonntag ist es im mittleren Teil des Landes mit Regen und Gewittern zu rechnen und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Et maintenant, les titres en français. Sur les 2 projets de décision concernant la situation en Hongrie, le Parlement européen a adopté lors de sa session plénière la version la plus stricte qui lui permet de lancer les préparatifs nécessaires au déclenchement contre la Hongrie, la procédure prévue
à l'article 7 du traité de l'Union. La proposition élaborée suite à la discussion plénière d'avril a été soumise conjointement par les groupes d'élus sociaux-démocrates, libéraux, verts et de gauche radicale. Sous le titre de Forward Together, le Parti conservateur britannique a publié son programme élaboré pour les élections parlementaires anticipées qui aura lieu dans 3 semaines. Le parti limiterait considérablement le nombre de personnes s'établissant au Royaume-Uni. Cela signifie que la première ministre actuelle, Theresa May, diminuerait l'immigration nette annuelle à quelques dizaines de milliards de personnes, pour un niveau actuel dépassant largement les 200 000 personnes. Même au sein du Parti conservateur, nombreux sont ceux qui considèrent que ce projet est irréalisable. Par ce projet, la première ministre a clairement déclaré qu'après le Brexit, le Royaume-Uni n'appliquerait pas le principe de la libre circulation à l'intérieur de l'Union. Donald Trump a décidé de prendre une mesure à la fois inattendue et sans précédent depuis un quart de siècle dans la politique américaine, quand mardi, il a limogé James Comey, directeur du FBI. Comme motif, le président américain fait référence au courrier du ministre de la Justice et de son adjoint, et il est d'accord avec les positions contenues dans ceux-ci, selon lesquelles M. Comey ne serait pas capable de diriger le FBI de manière efficace. Selon M. Trump, le nouveau directeur, Andrew McCabe, doit rétablir la confiance des citoyens envers le bureau d'investigation. Selon les informations du quotidien américain The New York Times, le président américain Donald Trump avait demandé au directeur du FBI, James Comey, de mettre un terme à l'enquête contre son ex-conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Le maire de droite de la ville du Havre, en Normandie, Édouard Philippe, a été nommé chef de gouvernement par le nouveau chef d'État français, Emmanuel Macron. Édouard Philippe, âgé de 46 ans, succède dans le fauteuil de Premier ministre au socialiste Bernard Cazeneuve, qui a rempli la fonction de chef de gouvernement depuis décembre dernier. Le palais de l'Élysée a annoncé la composition du nouveau gouvernement français. Le nouveau ministre des Affaires étrangères sera le ministre de la Défense sortant, Jean-Yves Le Drian. Le ministère de la Défense sera repris par Sylvie Goulard, élue européenne centriste. Le gouvernement se composera de 18 ministres. En Autriche, les leaders des partis parlementaires se sont mis d'accord pour organiser des élections parlementaires anticipées le 15 octobre. Les leaders de 2 partis de la coalition gouvernementale, c'est-à-dire du Parti social-démocrate d'Autriche et du Parti populaire autrichien, ont reçu le leader du Parti de la Liberté Autriche, des Verts, de la Nouvelle-Autriche et du Parti Team Stronet, faisant partie de l'opposition. Une proposition en ce sens sera soumise au Parlement mercredi pour que celui-ci puisse l'adopter au plus tard jusqu'au 30 juin. En Autriche, les élections parlementaires ont été organisées en automne 2018, mais suite à la crise de la coalition gouvernementale, ces élections seront organisées plus tôt. Maintenant, dans la capitale grecque, à Athènes, la manifestation contre les nouvelles restrictions a engendré des affrontements. À la fin de la manifestation comptant près de 12 000 participants paisibles, les membres d'un petit groupe ont jeté des cocktails Molotov et des torches sur les policiers anti-émeutes déployés sur le terrain. Les autorités ont répondu par des grenades lacrymogènes. À un autre endroit, les policiers manifestants ont bloqué l'entrée du ministère des Finances. Selon le magazine Times of Israel, un important débat a eu lieu entre les politiciens américains et israéliens au sujet de l'aménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem et de l'impact de cette mesure sur le processus du pays au Moyen-Orient. Le ministre américain des Affaires étrangères, Rex Tillerson, a évoqué que M. Trump était en train de se demander s'il fallait vraiment déménager l'ambassade à Jérusalem, étant donné que ceci pourrait augmenter les tensions entre les partis. Selon le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le déménagement ne ferait qu'augmenter les chances d'un accord de pays. Le chef de l'État juif est d'avis que le fait qu'un jour Jérusalem soit la capitale d'un éventuel État palestinien fait partie des rêves palestiniens. Le mur de lamentation a toujours fait partie d'Israël, alors que l'ambassade de Jérusalem doit être transférée à Jérusalem, a dit Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU. C'était sa réaction à la chamaille des fonctionnaires américains et israéliens en charge de la préparation de la visite en Israël du président américain Donald Trump, qui avait eu lieu parce que les Américains refusaient la compétence des Israéliens dans l'ancienne cité de Jérusalem. Selon Mme Haley, l'ambassade américaine doit être transférée à Jérusalem parce que la plupart des organismes gouvernementaux se trouvent ici, ce qui faciliterait la communication, a écrit le quotidien Israël Hayom.
Les États-Unis ne demandent pas à Israël de suspendre la construction des colonies en Cisjordanie, a dit David Friedman, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, à l'occasion de son interview accordée au quotidien Israël Hayom. Le diplomate a ajouté que le président américain, qui se rendrait en Israël la semaine prochaine, ne publierait pas en plan de pays global. Donald Trump espère que les partis entameront des négociations sans toutes conditions, ce qui permettra d'esquisser les contours d'un accord qui pourrait être accepté par tous, a-t-il ajouté. Le diplomate a également confié au quotidien que sous l'administration Obama, les États-Unis, renonçant à son rôle de leader, avaient voulu prendre un rôle beaucoup moins important dans la région et que cette politique était erronée. La visite de Budapest prévue pour juillet de Benjamin Netanyahu a fait également l'objet des discussions qui ont eu lieu à Jérusalem entre le chef du gouvernement israélien et Péter Szijjártó, ministre des Relations économiques et extérieures et des Affaires étrangères de Hongrie. Le ministre hongrois a également consulté plusieurs ministres du gouvernement israélien au sujet de la coopération politique, économique et scientifique des deux pays. Cette coopération politique est renforcée par le fait que le 18 juillet, pour la première fois depuis le changement de régime en Hongrie, le Premier ministre d'Israël se rendra en Hongrie, non seulement pour participer à une rencontre bilatérale, mais également pour rencontrer les premiers ministres du groupe de Visegrad, étant donné que la Hongrie assure la présidence du groupe des 4 pays. Et maintenant, les actualités sportives. Un record fantastique a été réalisé par Cristiano Ronaldo en pleine préparation pour la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a vaincu en déplacement le Celta Vigo 4-1. Ainsi, à une journée de la fin, l'équipe a pris une avance de 3 points sur Barcelone au classement du championnat de football espagnol. Les 2 premiers buts ont été marqués par Cristiano Ronaldo, qui est devenu le meilleur buteur de tous les temps dans des 5 ligues confondues, avec 368 buts. Jusqu'ici, ce record était tenu par Jimmy Greaves avec 366. Et maintenant pour le météo, samedi pendant l'après-midi, au sud et dans la partie est du pays, des averses peuvent se former. En Transdanubie, le vent sera vif, parfois orageux. Pendant la journée, les températures évolueront entre 22 et 29 degrés. Dimanche, la partie centrale du pays sera concernée par les averses. Durant l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 23 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet hetitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant les titres en chinois.观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看 Hetty TV 的外语新闻节目，我是艾登，以下是本周中文新闻。据匈牙利国家经济部国务秘书表示，匈牙利明年将削减个人和企业的税务，这将有助于非正式的经济活动合法化，提高竞争力并促进执法。其中，在房地产租赁或医疗业务转让方面将推出一些有利改革，但运营商还是可以享受税务减免优惠。为了提高企业竞争力，有必要修改雇主提供的出行津贴的条件。小额纳税人也有望从一系列积极的改革当中获益。诺曼底拉夫尔市市长、右翼共和党人爱德华·菲利普近期刚被新上任的法国总统马克龙任命为总理。46岁的菲利普将接任社会党伯纳德·科岑维夫的进入总理府工作。他的第一项任务是组建一个全新的法国政府。新政府成员在星期二由总统府指定了。奥地利议会各党派领导人同意于10月15日提前举行议会选举。奥地利社会民主党和奥地利人民党2个执政联盟党欢迎反对党领导人参加选举，其中包括奥地利自由党、绿党、新奥地利党和施特纳赫党。议案已于星期三提交议会，最初需于6月30日前获得审批通过。议会选举原定于2018年秋季举行，但由于奥地利联合政府危机，选举活动的日期将会提前。
据以色列左翼报纸《国土报》报道，如果本雅明内塔尼亚胡总理向巴勒斯坦人做出表示，包括暂停在西岸建立定居点或取消对加沙地带的贸易限制，那么海湾国家希望能够实现与以色列关系正常化。该报称，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯向美国举责者以及以色列主管当局提交着一建议。逊尼派还表示允许以色列安装电信线路，并恢复以色列飞机在海湾国家境内的飞行权利。内塔尼亚胡总理向特朗普发出随同前往耶路撒冷西讲的邀请后，因为美国高级外交官特朗普前往以色列的随行团队成员在《以色列时报》网站上发表言论称，耶路撒冷西讲不是以色列的一部分，而是西岸的一部分。至于美国顾问的言论引发公愤，以色列政府对此表示震惊。据网站信息，以色列总理相信这些言论不能反映特朗普的官方政策。星期六，约旦一名恐怖袭击者手持刀械刺伤以色列一名警察，随后警察向其开枪。这是继耶路撒冷老城发生的一连串街头袭击事件之后的又一最新事件。遇袭警察当时正在沿街巡查，这名57岁的恐怖分子突然掏出刀具开始攻击，连刺多刀，但没有造成严重伤害。据欧洲刑警组织负责人罗布·Wainwright 表示 ，WannaCry 勒索软件病毒至少在150个国家总共攻击20万个目标，而且这一数字可能还会持续上升。Wainwright 认为，攻击的特点是这种勒索软件病毒与蠕虫功能相结合，因此病毒能够自动传播。这位欧洲刑警组织负责人强调称，迄今为止还从未发生过像这样波及全球范围的攻击事件。那现在报道体育新闻，英国梅斯戴斯车手3次世界冠军路易斯·汉密尔顿赢得了星期日在巴塞罗那举办的 F1 大奖赛。这是32岁的汉密尔顿今年赢得的第2场比赛。这场胜利之后，他仅落后于德国赛车手塞巴斯蒂安·维特尔6分，而非之前的13分。阿根廷足球运动员世界锦标赛银牌得主马尔丁·德米切利斯宣布退役。这名36岁的后卫球员于2003年从阿根廷河床竞技俱乐部转会，加入拜仁慕尼黑足球俱乐部，为拜仁慕尼黑效力7年，随后又曾加入马德里竞技俱乐部、曼城和皇家西班牙人体育俱乐部，目前效力于马拉加。那天气呢？据天气报道，预测星期六以晴天为主，阳光充足，间或阴天，白天最高气温约为26度，晚上最低气温约为12度。星期日白天最高气温约为24度，晚上最低气温约为13度。更多的新闻请关注我们以下的网站 HettyDavid.com 和 WordPress.com。感谢你们的收看，接下来是希伯来语新闻。וכעת החדשות בעברית. משתי טיוטות ההחלטות שהוגשו על המצב בהונגריה התקבלה חמורה יותר בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי, ולפיכך הפרלמנט יתחיל בהכנות לתהליך המתומר במאמר מספר 7 של אמנת האיחוד האירופי נגד הונגריה. ההצעה שהוכנה בעקבות דיון המליאה באפריל הוצגה במשותף על ידי הסוציאל דמוקרטים, הליברלים, הירוקים והמפלגה השמאלנית קיצונית.
המפלגה השמרנית הבריטית הודיעה על תוכנית בשם קדימה יחד לקראת הבחירות המוקדמות לפרלמנט בעוד 3 שבועות. המפלגה תגביל באופן משמעותי את מספר האנשים שיוכלו להיכנס לבריטניה. כלומר, תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה הנוכחית, רוצה להפחית את נתוני ההגירה מהרמה הנוכחית של קצת יותר מ-200,000 לכמה עשרות אלפים. תוכנית זו נחשבת על ידי רבים כבלתי אפשרית אפילו בתוך המפלגה השמרנית. ראש הממשלה הבהירה כי עיקרון התנועה החופשית בתוך האיחוד לא יתקיים בבריטניה לאחר הברקסיט. דונלד טראמפ החליט לנקוט בצעד בלתי צפוי, חסר תקדים בפוליטיקה האמריקאית ב-25 השנים האחרונות, כאשר הוא פיטר את ג'יימס קומי, מנהל ה-FBI, ביום שלישי. בהסברו, נשיא ארצות הברית מתייחס למכתבים של שר המשפטים וסגנו. הוא מסכים דעותיהם, זאת אומרת שקומי אינו מסוגל להוביל את ה-FBI ביעילות. לדברי טראמפ, המנהל החדש, אנדרו מקאבי, חייב להחזיר את אמון הציבור ב-FBI. על פי העיתון האמריקני הניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מנהל ה-FBI ג'יימס קומי להפסיק לחקור את יועצו לביטחון לאומי לשעבר, מייקל פלין. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, מינה את ראש העיר הימני של העיר להאבר בחבל נורמנדי, אדוארד פיליפ, לראש ממשלת צרפת החדש. אדוארד פיליפ, בן 46, יכהן כראש הממשלה אחרי סוף הקדנציה של ברנרד קזנב מהמפלגה הסוציאליסטית, שהיה בתפקיד מאז דצמבר. המשימה הראשונה היא לבנות את הממשלה הצרפתית החדשה, שחבריה מונו על ידי לשכת הנשיא ביום שלישי. מנהיגי המפלגות הסכימו לקיים בחירות מוקדמות לפרלמנט באוסטריה ב-15 באוקטובר. מנהיגי שתי המפלגות הקואליציה השולטות, זאת אומרת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית והמפלגה העממית האוסטרית, קידמו בברכה את ראשי מפלגות האופוזיציה, זאת אומרת מפלגת החופש, הירוקים, מפלגת הליברלים והסטרונח. ההצגה תוגש לפרלמנט ביום רביעי, אשר חייבת להיות מאושרת עד ה-30 ביוני לכל המאוחר. במקור, הבחירות לפרלמנט היו אמורות להתקיים בסתיו 2018, אך בשל המשבר בממשלת הקואליציה האוסטרית זה התקיים מוקדם יותר. ההפגנות נגד צעדי הצנע החדשים באתונה, יוון, הפכו לאלימות. בתום ההפגנות, עם כ-12,000 איש, התנגשה קבוצה קטנה של מפגינים ממשטרת המהומות וזרקו עליהם אבנים ובקבוקים. המשטרה השתמשה בגז מדמיע נגד המפגינים. במקום אחר של ההפגנות, המשטרה חסמה את הכניסה למשרד האוצר. ויכוח ניכר התפתח בין הפוליטיקאים האמריקנים והישראלים ביחס להעברת שגרירות ארצות הברית לירושלים, ועל איך הצעד הזה יכול להשפיע על תהליך השלום במזרח התיכון. שר החוץ האמריקני רקס טילרסון הזכיר שדונלד טראמפ שוקל האם באמת שווה להעביר את השגרירות לירושלים, הרי הדבר יכול להגביר את המתח בין הצדדים. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו טען שהמהלך רק יגדיל את הסיכוי להסכם שלום. לפי ראש הממשלה, הרעיון הפלסטינים שירושלים תהיה בירתה של מדינה פלסטינית עתידית הוא בגדר חלום, מדווח עיתון הטיימס אוף ישראל. הכותל המערבי תמיד היה חלק ממדינת ישראל, ושגרירות ארצות הברית צריכה לעבור לירושלים, אמרה ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית הנוכחית באו"ם. הפוליטיקאית הגיבה למחלוקת סביב בכירים אמריקנים וישראלים לקראת ביקורו של דונלד טראמפ בכותל המערבי, משום שמספר אמריקאים דחו את השיפוט הישראלי בעיר העתיקה. לדברי היילי, שגרירות ארצות הברית בין היתר צריכה לעבור לירושלים, משום שרוב משרדי הממשלה נמצאים שם, וזה יקל על התקשורת בין הצדדים, מדווח ישראל היום. ארצות הברית אינה דורשת שישראל תשעה את בניית ההתנחלויות בגדה המערבית, אמר דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית החדש בישראל, בריאיון לעיתון ישראל היום. הדיפלומט עוד אמר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבקר בישראל בשבוע הבא לא מתכנן תוכנית שלום מקיפה. הנשיא משוכנע שכל מיני משא ומתן ללא תנאים מוקדמים יתחיל בין הצדדים, ועל בסיס זה תהיה אפשרות לתכנן הסכם מקיף שמתאים לכולם. הוא עוד הוסיפה כי מדיניות של ממשל אובמה הקודם, כאשר ארצות הברית רצתה למלא תפקיד פחות בולט באזור והתפטרה מתפקיד המנהיגות, הייתה בלתי הולמת. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו דיבר על ביקורו הקרוב בהונגריה עם שר החוץ ההונגרי פיטר סיארטו, שמבקר כרגע בירושלים. השר שוחח עם כמה שרים ישראלים על שיתוף פעולה פוליטי, כלכלי ומדעי. שיתוף הפעולה הפוליטי התחזק על ידי העובדה שב-18 ביולי התקיים הביקור הראשון של ראש ממשלת ישראל להונגריה מאז חילוף המשטר ב-89, שם מתוכננות לא רק שיחות דו-צדדיות, אלא גם פגישות עם מנהיגי רביעיית וישגרד, והונגריה היא הנשיאה הנוכחית של הקבוצה.
וכעת לחדשות הספורט, קריסטיאנו רונלדו שבר שיא מדהים. ריאל מדריד מתכוננת לליגת האלופות וניצחה נגד סלטה ויגו 4-1, וכך קבוצה מובילה עם 3 נקודות לפני ברצלונה בליגת האלופות הספרדית. שני השערים הראשונים היו של קריסטיאנו רונלדו, אשר עם 368 גולים שלו בליגה הפך למלך השערים של כל הזמנים בליגת 5 הגדולים באירופה. השיא הקודם היה של ג'ימי גריפס עם 366 שערים. ולתחזית מזג האוויר, ביום שבת ניתן לצפות למעט גשם אחרי הצהריים בחלק הדרומי והמזרחי של המדינה. בחלק המערבי, הרוח הצפון-מערבית תתחזק. במהלך היום הטמפרטורות יכולות להגיע לבין 22 ל-29 מעלות. ביום ראשון גשם וסופות רעמים יכולים להופיע בחלק המרכזי של הונגריה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 17 ל-23 מעלות. לחדשות נוספות אנא עקבו באתר האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים.